اب آپ کو بتائیں सरगोदा में भी स्मोक का राज बरकरार, शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे, धुआं छोड़ती गाड़ियां और चिमनियों से मसाइल बढ़ने लगे हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे नईम से। नईम, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरगोदा शहर की शाहराहों पर, और यहाँ पर जो है जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और शाम ढलती है, स्मोक का जो धुंधलापन है वो गहरा होता चला जाता है, जिसकी वजह से शहरियों को यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात का सामना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो खांसी नज़ला ज़ुकाम में मुब्तला हैं और अस्पतालों के रुख कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब जो इसका मौजब बनने वाले जो भट्टे हैं और जो यहाँ पर धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हैं, उनकी रोकथाम के लिए जो है सरकार जो है यहाँ पर वो मुतहरिक है। सरकारी इदारे महकमा मौलियात के जो अफसरान हैं वो भट्टों पर विजिट कर रहे हैं और ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी ना होने वाले भट्टा को जो है वो सील किया जा रहा है और स्मोक के ख़त्म होने तक जो है उनको सील रखा जाएगा। जबकि दूसरी जानिब शहरियों में आगाही फराहम करने के लिए वाक का एहतमाम भी किया गया सरगोदा में, ताकि शहरी जो हैं वो इसके असरात से बचाव के लिए जो है अपने चेहरे पर जो है चश्मे का इस्तेमाल करें और साथ में जो है वो पानी का छिड़काव करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, नाक में और मुंह में जो है कुल्लियाँ। नईम, बहुत शुक्रिया आपका। स्मोक फेफड़ों के साथ आंखों को भी मुतासिर करता है, शहरी गैर जरूरी घरों से ना निकलें, एहतियात के लिए आंखों पर चश्मा भी लगाएं। स्मोक फेफड़ों के साथ आंखों के लिए भी नुकसानदेह है। डॉक्टरों का कहना है कि स्मोक से आंखें खुश्क और लाल हो जाती हैं। स्मोक में गैर जरूरी घरों से ना निकलें। सर, स्मोक का जो ताल्लुक़ है आंखों से वो ये है कि जब ये शुरू होती है तो थोड़ी सी एहतियात अगर कर लें तो हम परेशानी से बच सकते हैं। जो ड्राइव करने वाले हैं, मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, चश्मा लगाएं और आंखों को जब अपना सफ़र मुकम्मल करें ताज़े पानी के छींटे लगाएं। इससे होता यूँ है कि आंखों में एलर्जी जो है और ब्लरिंग ऑफ द विजन जो है और रेडनेस हो जाती है। आंखें नेमत हैं, इनका कोई मुतबादिल नहीं। शहरी स्मोक से बचने के लिए चश्मे का इस्तेमाल करें। कैमरा टीम के हमरा मुसव्विर अंसारी, रोही न्यूज़, शुजाबाद। मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पाक फौज के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों को सलाम पेश करते हैं। पाक फौज ने हमेशा दहशतगर्दों के मसमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया और कई दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए। हमला नाकाम बनाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान कौम के हीरो हैं। कौम को अपने जरी जवानों पर नाज है। जवान कौम के हीरो हैं। मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पाक फौज के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों को सलाम पेश करते हैं। पाक फौज ने हमेशा दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया है। अब आपको बताएं, मुल्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन चौथे रोज भी जारी। शहर के 14 थानों की हुदूद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानी शहरियों का डाटा रोही ने हासिल कर लिया। मुल्तान शहर के थाना पुरानी कोतवाली की हुदूद में 25, थाना शाह शम्स 41, थाना BZ 7 और थाना लोहारी गेट की हुदूद में 14 अफगानी मुकीम हैं। थाना कुतुबपुर की हुदूद में 216, थाना गुलगश्त 9, थाना चहलक 8 और थाना सेतल माड़ी की हुदूद में 6 अफगानी मुकीम हैं। थाना न्यू मुल्तान की हुदूद में 25, थाना मखदूम रशीद 40, थाना सदर 3, थाना दिल्ली गेट 15, जबकि थाना मुमताज आबाद और पाक गेट की हुदूद में 2 अफगानी मुकीम हैं। ज्यादातर अफगानी अपनी रिहाइश गाहों पर मौजूद नहीं। इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई रोकने में नाकाम। LPG माफिया दोनों हाथों से शहरियों को लूटने में मसरूफ। सरकारी रेट की धज्जियां बखेर दी गईं, दुकानदार मनमाने दाम वसूल करने लगे। सरकार सार्फिन ने महंगाई माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मुल्तान में LPG माफिया सरगर्म, दुकानदार मनमाने रेट वसूल करने लगे। 1 नवंबर को LPG की कीमत 10 रुपए कम होकर 251 रुपए मुकर्रर की गई। अब रिफिलिंग स्टेशन पर 260 से 270 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना था कि सुई गैस दस्तयाब नहीं, मजबूरी के तहत महंगी LPG इस्तेमाल करते हैं, वो भी सरकारी कीमत पर नहीं मिलती। महंगाई इतनी है, 10 गिराते हैं तो 40 आगे रेट बढ़ा देते हैं, 1 को फिर 10 गिराएंगे तो आगे 30 फिर बढ़ा देंगे। हम परेशान हैं, घरों में गैस नहीं आ रहा। अब परेशानी से इतना रेट इतना तेज़ हुआ है तो क्या करें हम। अब ज़ाहिर बात है डलवाना है, पर हुकूमत कुछ करे, आपकी मेहरबानी है। रिक्शा ड्राइवरों का कहना था कि हुकूमत 1 माह में LPG की कीमत 10 रुपए कम करती है तो अगले माह 20 रुपए बढ़ा देती है, जिसका कभी फायदा नहीं नुकसान ही होता है। आवाम को ही पागल बना रखा है। जब रेट बढ़ाना होता है तो 40 रुपए, 50 रुपए, 30 रुपए बढ़ा देते हैं।
اور جب کم کرنا ہوتا ہے 3 روپے کم کر دیے کلو کے پیچھے, یا 20 روپے کلو کے پیچھے کم کر دیے, یا 10 روپے کلو کے پیچھے کم کر دیے. شہریوں نے اعلیٰ حکام سے ایل پی جی کی قیمت کم کرانے کا مطالبہ کر دیا. کیمرہ مین محمد حسیب کے ساتھ شکیل سلطان, ملتان. روہی کی خبر پر ایکشن. مظفر گڑھ میں مسافروں کی سنی گئی. سیکرٹری RTA ثناء اللہ ریاض کا اوور چارجنگ پر ٹرانسپورٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن. زائد کرایہ واپس کرا دیا گیا. کہا دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے. 2 ہفتے میں 20 گاڑیوں کے چلان, جبکہ 2 گاڑیاں بند کی گئیں. مظفر گڑھ میں اوور چارجنگ کرنے والے ٹرانسپورٹرز کی شامت. سیکرٹری DRTA ثناء اللہ ریاض نے کارروائیاں شروع کر دی. زائد کرایہ مسافروں کو واپس دلوا دیا. ان کا کہنا تھا کہ مسافر شکایت کی صورت میں براہ راست ان سے رابطہ کریں. زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کی گاڑیاں بند کی جا رہی ہیں. جو اوور چارج کرتے ہیں ان کے خلاف, گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے. میں اور میری ٹیم اس ٹائم موجود ہے فیلڈ میں. ہم ڈیلی بیسس پر نکلتے ہیں. جو گاڑیاں اوور چارج کرتی ہیں ہم کرایہ پیسنجرز کو واپس کروا دیتے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. جرمانہ کر دیتے ہیں یا گاڑی کو بند کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ عوام کو بھی انشاءاللہ ریلیف دینے میں ہم انشاءاللہ دن اور رات کوشاں ہیں. سیکرٹری RTA کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے فہرستیں آویزہ کر دی ہیں, اسی حساب سے کرایہ وصول کیا جائے گا. گزشتہ 3 روز میں کئی ٹرانسپورٹرز کو جرمانہ کیا. انہوں نے مزید کہا کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو بھی نہیں بخشا جائے گا. اب تک 20 گاڑیوں کے چالان اور 2 گاڑیاں بند ہو چکی. ڈیلی بیسس پر ہم ہماری ٹیم چیک کرتی رہتی ہے. جو زیادہ دھواں چھوڑ رہی ہوتی ہیں ہم اس کو وکس اسٹیشن ہمارا مظفر گڑھ میں موجود ہے, ہم وکس پر ریفر کر دیتے ہیں تاکہ وہاں سے یہ فٹنس سرٹیفکیٹ پراپر طریقے سے لے کر آئے, تاکہ ہم جو اسموک کا باعث بن رہی ہے نا, تاکہ ہم اسموک کو کم سے کم, یعنی کہ ہمارے پنجاب میں جو بہت بڑا ایشو ہے اسموک کا, اس کو ہم کنٹرول کرنے میں دن رات میں گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. مسافروں کا کہنا تھا کہ سیکرٹری RTA کی کارروائیاں خوش آئندہ, انہیں مستقل بنیادوں پر یہ کارروائیاں جاری رکھنی چاہیے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر, روہی, مظفر گڑھ. اب آپ کو بتائیں ملتان کے قاسم بیلا روڈ پر اسٹریٹ لائٹس نصب نہ ہو سکی. اسٹریٹ لائٹ نہ ہونے پر شہری سراپا احتجاج. مظاہرین کی جانب سے سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر کے انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی جاری ہے. مزید تفصیلات جان لیں گے وسیم شہزاد سے. وسیم, آگاہ کیجیے گا کیا کہنا ہے شہریوں کا؟ جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں قاسم بیلا روڈ پر, اور یہاں پر اگر بات کرتے چلیں تو رات گئے جو وارداتیں ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں, جس کی وجہ سے شہری جو ہیں وہ آئے روز لٹ رہے ہیں. اور اس روڈ کے اوپر لائٹنگ کا بھی کوئی انتظام نہیں. کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں. اندھیرا ہوتا ہے, کوئی یہاں پولیس کی وین نہیں ہے, کوئی روڈ پہ پولیس گشت کرے. رات کو دن میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, رات میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, اندر بائک چھین رہے ہیں, موبائل چھین رہے ہیں, کوئی وہ نہیں ہے. ان کو پولیس کو چاہیے یہاں ایک مستقل گاڑی ہونی چاہیے جو ہے نا پوری عوام کو سیفٹی ہو. جس کو 15 منٹ پہلے یہاں پہ ڈکیتی ہوئی ہے ایک گاڑی والے کے ساتھ, جو انہوں نے روکا اور انہیں گن پوائنٹ پہ جو ہے ان سے سامان وغیرہ چھینا. اور انہوں نے بزرگ تھے, انہوں نے خیر بہت ہمت دکھائی, اس موٹر سائیکل والے کو جو ہے انہوں نے ہٹ کیا اپنی گاڑی سے بھی. گھر کے باہر ہی بندے سے واردات ہو جاتی ہے, ورنہ ان روڈوں پہ آئے, خاص طور یہ کارڈن ٹاؤن قاسم بیلا والا روڈ, یہ تو انتہائی غیر محفوظ ہے. یہیں کے ساتھ کے لوگ ہی آتے ہیں یا جو بھی ہیں, وہ 1-2 موٹر سائیکل ڈیلی کی واردات ہے, گن پوائنٹ کے اوپر چھینتے ہیں. اور گارڈن ٹاؤن کے اندر ہزاروں ایسی وارداتیں ہیں گلیوں کے اندر جو ہو چکی ہیں اور پولیس کے ریکارڈ میں ہیں. شہری ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں, اور ان کا اس حوالے سے یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ قاسم بیلا روڈ کے جو باشی ہیں ان کو تحفظ دے, تاکہ رات کے وقت جو ہے وہ اپنے گھروں کو کام سے واپس آنے کے بعد جو ہے اپنے گھروں میں بآسانی اور باحفاظت. جی وسیم, بہت شکریہ آپ کا. یہاں آپ کو بتائیں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں عرصہ دراز سے اہم اسامیاں خالی, دفتری امور متاثر ہونے لگے. سوشل ویلفیئر ڈویژنل ڈائریکٹر اسپیشل آفیسر برائے معذور افراد کی پوسٹ عرصہ دراز سے خالی ہے. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں عرصہ دراز سے اہم اسامیاں خالی ہیں. انچارج ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر, مینیجر واک سینٹر سمیت 5 پوسٹوں پر مستقل بھرتیاں نہ ہو سکی. اسپیشل آفیسر برائے معذور افراد کی پوسٹ گزشتہ 4 سال سے خالی ہے. مستقل آفیسر نہ ہونے کی وجہ سے دفتری امور متاثر ہونے لگے ہیں. CPO ملتان کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال, شہریوں کو دی جانے والی سہولیات بارے جائزہ اجلاس, SSP آپریشن, SSP انویسٹیگیشن اور دیگر افسران کی شرکت. CPO منصور الحق کا تھانہ کلچر میں تبدیلی اور شہریوں کو بہترین سروسز کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت. ڈکیتی, رازنی, دیگر سنگین وارداتوں میں مطلوب اشتہاریوں سمیت بجلی چور ملزمان کے خلاف بھی سخت کارروائی کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے.
डीपीओ डेरा गाजी खान अहमद मोहिउद्दीन की कोर्ट छुट्टा में खुली कचहरी 150 से ज्यादा साइलिन की दरखास्तों पर फौरी कार्रवाई के लिए हुक्म जारी कर दिया। बेवा और माजूर खवातीन की भी सुनी गई। साइलिन को दहलीज पर इंसाफ फराहमी के लिए डीपीओ डीजी खान अहमद मोहिउद्दीन ने कोर्ट छुट्टा में खुली कचहरी लगाई और साइलिन के मसाइल सुने। उनका कहना था कि खुली कचहरी लगाने का मकसद लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देना है। पुलिस के ज़ाहिर है जी जब आते हैं तो बहुत से मामलात सामने आते हैं। इसमें ज़्यादा मोटरसाइकिल चोरी और स्नैचिंग है, उस पे हमने 2-3 हफ्ते में काफ़ी कंट्रोल किया। जो है इसमें कुछ 1-2 गैंग पकड़े भी गए हैं, कुछ लोग पकड़े गए हैं जिनको नहीं मिले हैं या उनके अभी तक कोई वो नहीं हुआ, उस पर हम इंशाल्लाह हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया। उस 1 हफ्ते में हम इंशाल्लाह उनको रिकवरी देंगे। खुली कचहरी में दुकान का कब्जा वागजार कराने के लिए 1.5 साल से दरबदर की ठोकरें खाने वाली बेवा खातून आबदा परवीन और माजूर समीना बीबी की भी सुनी गई। डीपीओ ने मुतलका अफसरान को दुकान का कब्जा फौरी वागजार कराने और माजूर खातून का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। मुतासरा खवातीन का कहना था कि अब उम्मीद है जल्द इंसाफ मिलेगा। दुकान मेरे किराए पे दी थी खलील बज़दार को, जबकि वो अब दुकान का जो इसका वाहिदा हुआ था वो भी खत्म हो गया, पूरा हो गया। अब वो दुकान खाली करने का नाम नहीं ले रहा। अब मेरे डीपीओ को भी दरखास्त दी है, उसने डीएसपी की दरखास्त कर दी है, दे दी है कि अब इसका कब्जा इसको दिलवाया जाए। डीपीओ साहब हुण मैं पेश थई हूं आके तरी कर देसो साकार होई जिवें आखसो तो साकार देसो। मेहरबानी हुआ के थी वैसी मैं के मेरे देखो चाहे यतीम बच्चन मेरा कोई आसरा काई नहीं, मेरे यतीम बाले नी जमीन खसेंदा वद जोर नाल सतार खाक। खुली कचहरी में एसडीपीओ सर्कल कोट छुट्टा मोहम्मद अरशद रिंद, डीएसपी ट्रैफिक इम्तियाज चंगवानी, इंस्पेक्टर अली इमरान, गुलाम मुजतबा समेत चारों थानों के एसएचओ और तफ्तीशी अफसरान भी मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोट छुट्टा। आगे बढ़े और आपको बताएं, स्कूल ओलंपिक्स के क्रिकेट क्वालिफाइंग राउंड के नताइज का ऐलान कर दिया गया। बहावलपुर और बिहाड़ी की बॉयज और गर्ल्स टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लिया की गर्ल्स और डीजे खान की बॉयज टीम ने फाइनल में जगह बना ली। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोही।